आमी कोणसो पळय म्हणटात तेन्ना आमकां 4 तरेचो कोणसो आसा। एक म्हणटा तो आंथ्रासाइट कोल, आमी पळय ओर पळय काडटात तेन्ना आमकां प्युअर क्वॉलिटी ओर आसता आनी तेज्या भायर आमकां सामको सादोय बीन ओर आसता। ते भाशेन आमचो कोळसो आंथ्रासाइट पळय म्हणटा तो आख्खे जगभर हाली 21% उरिल्लो आसा। दुसरो आसा तो बिटुमिनस कोल आनी सब बिटुमिनस कोल, आनी तिसरो पळय आसा तो लिग्नाइट। लिग्नाइट तो सामको ऑर्डिनरी, तो 3rd ग्रेड। आमची जी पळय पयलेच हियरिंग जे पळय जालें वास्कोन, थंय आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक विचारिल्लें बाबा हाडटा तो कोल कसलो, आनी एकट्यांनी आमकां त्या प्रश्नाचो आन्सर आयज मेरेन आमकां दिलो ना। तुम्ही कोणीय जर थंय बोटीन आयले जाल्यार तुमची सगळी बॅगां सुटकेसो सांचपुतात, जाल्यार हो कोल जो पळय गोंयांत येता तो कित्याक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सांचपुना? सांगात आमकां गोंयकारांक कसलो कोळसो येता तो। ह्या कोळशान आमकां तरेतरेची हेवी मेटल्स मेळटात, लेड, आर्सेनिक, मर्क्युरी, कॅडमियम, क्रोमियम, ताजे भायर रेडिओ आयसोटोप्स, तातूंत स्ट्रॉन्शियम आसा, तातूंत थोरियम आसा, आनी हे सगळे डेंजरस आमचे भलायकेक। आता एक तातूंतली सबस्टन्स घेता। मर्क्युरी पळय म्हणटा, तुमी पळयलें आसता घरा कडेन आमी थर्मामिटर पयलींचे आमी अशें करून बरें पळयताले आनी मागीर खांक्यान घालताले कितलो आसता म्हणून टेम्परेचर पळोवपाक। तातूंत भितर मर्क्युरी आसा। ही मर्क्युरी 2013 साकून आमी बंद केल्ली आसा। इट इज बॅन टोटली फॉर इट्स यूज। आता ही मर्क्युरी पळय आसा, इट कॉजीस न्यूरो डेव्हलपमेंटल चेंजीस, म्हणजे आमचे भुरगे आसा पळय तांचे इंटलेक्च्युअल एबिलिटी कमी जाता, म्हणजे आमचो ब्रेन खालो हे मर्क्युरीन। ही कित्यान आसा? ही कोळशान आसा। एक स्टडी केल्ली काराकपूर IIT आनी ताजे बरोबर आमचो नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, आनी तांकां कितें दिसलें आमचे जे पळय वॉयस्टर्स कालवां जी पळय आसता तातूंत भितर तेमी ती मर्क्युरी मेजली। रिंबादर सकून सगळी कालवां तपासीत ते सारखे आमचे डोनापावल सकून पावले, आनी कितें मेळ्ळें तांकां? जो पळय आमकां मर्क्युरी पळय मेळटा रिबंदर तो कमी, आनी जेन्ना पळय ही न्हंय आमचे मदीं दर्यान पळय वता तेन्ना थंय चड आसा। हाचो अर्थ कितें जाता? जेन्ना न्हंय दर्या पळय वता तेन्ना मर्क्युरी डायल्यूट जावपाक जाय आशिल्ली, कमी प्रमाणान मेळपाक आशिल्ली, पूण ती जास्त मेळ्ळी। हाचो अर्थ आमचे मारमुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी पळय आसा, लोडिंग आनी अनलोडिंग पळय जाता तेन्ना भरपूर कोल पळय आसा तो भायर पडटा, तातूंतली मर्क्युरी आमचे जी कालवां पळय आसा तातूंत भितर पडटा। आता जेन्ना पळय आमचो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंटल लॉ, तातूंत बरयल्लें आसा जेन्ना पळय आमकां खंयचोय एक पॉइंटर मेळ्ळो, आमकां दिसता बाबा हे मातशें कितें तरी आमकां दुबाव असो आसा म्हणून, तेन्ना आमचे जे कोण पळय प्रोजेक्ट प्रोपोनंट पळय आसा तांची ड्युटी प्रपोज करपाक आमी सगळे बोवाळ मारतलेच, पूण तुमी प्रूव्ह करून दाखयात ती मर्क्युरी तुमची न्ही म्हणून। पयला हांवें मारमुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन बरयल्लें आसा, हांवें प्रेस नोट घातली ताजेर की इतले मिलियन टन जावपाना म्हणून। आतां तुमकां दाखयलां 130 आनी 7 मिलियन टन आमचो कोळसो येवपाचो आसा म्हणून तांचेच प्रोजेक्टाचेर तेमी बरयल्लें आसा। बाबा तुमी आमची कानां घालनाकात, आमी दोतोर कानाचे, आमची कानां घालपाक कोण घालना, आमी लोकां कानां घालतात। लेड दुसरी जे पळय आसा ते लेड जेन्ना पळय आमचे चडटा तेन्ना हिमेटॉलॉजिकल डिजीजीस, म्हणजे आमचे हिमोग्लोबिन कमी जाता, भरपूर सेल्स आसा ती एबनॉर्मल जातात, आमच्या पोटांक त्रास जातात, आमचे गम्स आहा तांकां त्रास जातात, त्याच्या भायर आमचे किडनीचे त्रास जातात, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आहे, तशेंच आमची हार्टाचे प्रॉब्लेम बीन आमकां चालू जातात। कॅडमियम इट कॉजीस लॉट ऑफ पल्मनरी इरिटेशन। ह्यो तरेतरेची दुयेंसां जी पळय आसा ही आमच्या कोळशांतल्यान हेवी मेटल पळय तातूंतल्यान आमकां येतात। आनी चडांत चड म्हणल्यार म्हाका आर्सेनिका बद्दल तुमकां सांगपाक जाय। ह्या आर्सेनिक पळय म्हणटा न्ही, इट इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ पॉयझन्स। एक राजा पॉयझनिंग कोणाकय करपा आयल्यार करपाचो, कित्याक आर्सेनिक पळय आसा तें टेस्टलेस, ताका टेस्ट कांय ना, ताका वासूय बीन कांय येना, पूण तें कसलेय सोल्युशनाक घालून तूं कोणाकय दिवपाक शकता। सो इट इज अ किंग ऑफ पॉयझन्स। आनी दुसरें पळयात, इट इज अ पॉयझन ऑफ द किंग्स। हाचो अर्थ कितें? ते तेंपार जे फॅमिलीन पळय राजा जावपाचे पळय आशिल्ले, ते राजा जावपाचे पळय आसा तांकां आर्सेनिक घालून लोक मारताले। आनी तशेंच
एक साबाशके आमकां कित्याक आमचो नापोलियन बोनापार्ट पळय आशिल्लो ताका म्हणटात ते इट इज अ पॉलिटिकल एसेसिनेशन ताका आर्सेनिक घालून मारलो आसतलो अशें म्हणून एक एलिगेशन आसा. सो इट इज अ किंग ऑफ पॉयझन, इट इज अ पॉयझन ऑफ किंग्स. याद धरून दवरची तुमी सगळी गोंयकारांनी. हे स्लो पॉयझन पळय 2016 पळय चालू जाला, हे थोड्या वर्सांनी आमी सगळे काबार जातले हे स्लो पॉयझनिंग जावन. It is nothing but it's a poison that is fed to the people of Goa, and we cannot keep quiet, and we will not keep quiet for this nonsense. दुसरी आनी एक पॉइंट आमचे स्टडीन केल्लो आसा तो सस्पेंडेड पार्टिक्युलेट मॅटर SPM म्हणटा ताका. आमचे जर तर मांडोवी रिव्हरान पळयले जायत तातूंत हे मदीं उदकाक तुका पार्टिकलां मेळटात आणि ही पार्टिकलां पळय मेळटा न्ही तांची सायज आणि कोणशाची पिठ्याची सायज पळय आसा दॅट इज द सेम सायज. हे आमचो रिपोर्ट न्ही, ही खरागपूर IIT आणि आमचो नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी तांचो पर्ता सारथी म्हण आसा चक्रवर्ती ताणें आमकां बरयल्लो रिपोर्ट आसा, हिंदुस्तान टायम्साचेर हाडिल्लो आसा. हाजो अर्थ असो की आमची मांडोवी रिव्हर तेमी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपाचेर घालून पळयल्ली आसा ही पार्टिक्युलेट ताची सायज केदी ती. So pointer is there. Marmugao Port Authority is poisoning us. There's no doubt about it. आणि हाका लागून चडांत चड आमकां कळपाक जाय जे कोण पळय आमचे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट पळय आसा तेमी फुडाकार घेवपाक जाय, प्रूव करपाक की वा कोणशाचो न्ही म्हणून तेमी प्रूव करपाचें. आमी पयस पडपाची गरज ना. लास्ट टायम आमची चांदोर मिटींग जाली. ऑर्विल बाबान म्हाका कोर्स दिलो साकान घालून. आमी तो गोंयान आमी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान गेले. म्हाका म्हणपाले दोतोर 25,000 फारीक कर. हांवें म्हणलें कितें रे बाबा, ना म्हणपालो तो कोर्स तपासपा म्हणपा पोंशा. हांव म्हणलें एक नया पयस तुका दिवपा ना. तूं जर तरी म्हाका कोर्स दिना हांव म्हणलें तुगे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा उजलो येतलो फाल्यां. म्हाका म्हणून हो टेस्ट करून जाय. टेस्ट करपाक खंय धाडचो? टेस्ट करपाक गदग मुट्टो गांव. तुमी आतां पळयलें आसतलें जेन्ना पळय अभिजीत प्रोपोज करतालो हॉस्पेट गदग म्हणटा तें 60 किलोमीटर हुबली सकून पयस. हाजेर आमकां कळटा की गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाजे कडेन टेस्टिंग फेसिलिटी ना, पूण कोल आमचो गोंयान येता. कित्याक कोल आमकां जाय? गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कडेन टेस्टिंग फेसिलिटी ना. कोल बंद करात तुमी. कोणाक सांगता ह्यो काणी? भावांनो आनी भयणीनो, दिस इज अ मॅटर ऑफ लायफ्स अँड लायव्हलीहूड. तांचो रमेश कुमार म्हणून MPAचो ऑथॉरिटी पळय आशिल्लो तो हेड, ताका ही पळय खरगपूर IIT आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीची पळय रिपोर्ट पळय आयलो. तेन्नी लोकांनी ताका प्रेस रिपोर्टान ताका विचारलें ह्या रिपोर्टाचे बद्दल ह्या पोल्युशनाचे बद्दल तूं कितें सांगपा आसता म्हणून. ताणें सामकें तोंड चुप्प करून बसलें. आनी अशीच परिस्थिती लास्ट टायमी जाल्ली जेन्ना पळय वास्को हियरींग पळय जालें. तांचे प्रोपोनंट 3 जाण बसून आशिल्ले. आमी कितलेशे प्रश्न विचारले, एकट्यानी आमकां कांयच आन्सर करूं ना. हाजो अर्थ हे तोंड बंद करूनच रावतले आनी आमकां सगळ्यांक एक काबार करतले. बांदून पयलीं तुमी जर पळयत जायत हे गव्हर्मेंटाचे आमचे पळय जे माउंटन पळय आसा ते माउंटन म्हणल्यार आमचे सगळ्यो उदकाच्यो टांक्यो दोंगर काबार केले. आतां तातूंतल्यान टनल व्हरतात. ह्यो उदकाच्यो टांक्यो काबार जातल्यो. आमकां आनी थोड्या तेंपानी उदकूय मेळपाना. सो आमकां उदकाच्यो टांक्यो गेल्यो. दुसरें आमचे एग्रीकल्चरल लँड पळय आसा त्यो आमची फूड प्लेट, दॅट इज अ फूड प्लेट. तातूंतल्यान जे पळय आमचें उत्पन्न जाता ते आमची प्लेटीन घालता आमी भाजी तरकारी म्हणून. ती आमची फूड प्लेट आमचे कडेन आसपाना. उदक ना एक जाली, आमचे कडेन फूड प्लेट ना दुसरी जाली. आमी जेन्ना पळय पळयतात आमची रानां पळय आसा ती काबार केल्ली आसात एक्वायर करून प्रोजेक्टां लागून. वॉट आर दीस फॉरेस्ट? दीस फॉरेस्ट आर आर लंग्स. आमची तुमी लंग काडून व्हरतात, आमची उदक व्हरतात, आमची जेवणाची प्लेट तुम्ही व्हरतात, आमची दर्यांतले नुस्ती तुम्ही काबार करतात आणि वयल्यान आमकां पॉयझन दितात. जाल्यार हो गव्हर्मेंट तुका आनी म्हाका जाय ना. जाल्यार तुमी सगळ्यांनी फुडाकार मारपाची गरज आसा. हाजेर आमी लक्ष दिवन सगळ्या फुडाकार घेवपाक आनी दाखोवपाक लोकांक की असलो गव्हर्मेंट आमकां नाका. आमकां गव्हर्मेंट जाय हू इज वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ गोवा, नॉट फॉर अदानी एंड जिंदाल. आमगे प्रमोद सावंत पळय आसा तो घोड्याचेर बसून आस खंय आनी तो खंयच्यान भोंवता, वास्कोच्यान भोंवता, कांसावलीच्यान भोंवता, चांदोर भोंवता, अशें करून भोंवत आसा. तो आमगेलो जॉन बाबा एक दीस मेळ्ळो चांदोर.
म्हणजे तांटाक विचार दिसता बाब तू खंयच का म्हण तो विचारपाक की आपणा खबर ना तेन्ना कोणा खबर आहा घोड्या विचार म्हण घोड तो कोण तो खबर आसा तुमकां तो जिंदाल आनी अदानी आम्ही जे पण तुमकां ह्यो थोड्यो गोष्टी पळय तुमी सांगल्यात ताजेर तुमकां कळटलें की पॉइंटर इज टुवर्ड्स MPA Marmugao Port Authority. They have got no right for expansion. If you do expansion, it is a criminal activity and we are going to see that we stop it that you are trying to do. Second thing, 2016 साकून आम्ही झगडटात आम्ही गैर मांडिल्ले आसा पण आयज पर्यंत आमकां ताजे बद्दल कसले रिपोर्ट टेस्टिंग फेसिलिटी आमचे कडेन ना हे आमचे आसा सादूर जाता कित्याक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आम्ही कॉल दिलो तोय बी तें भायर धाडिल्लो आसा तुमकां आतांच अभिजितान सांगिल्लें आसा 2.5 मायक्रोन्स रेस्पिरेबल डस्ट म्हणटा तो वो डस्ट आमची गाडयांचेर बसता वो डस्ट आमगेले जनेलांचे आमचे ग्रादींचेर बसता आमचे जनेलांचे विंडो पेन्सांचेर बसता हाताचेर आसता आमच्या कपड्यांचेर आसता घरान आसता हातूंतल्यान आमकां हे हेवी मेटल पळय आसा ते आमचे भितर पुलमां वचून पुलमांतल्यान आमच्या ब्लडान वता आतां तुमकां सांगलें तशें आर्सेनिक स्लो पॉयझन mercury it is going to cause neurodevelopment abnormalities lead it is going to cause hematological abnormalities cadmium it is going to erode our stomach उरला कितें रे आमकडे उरलें कितें हांव एक दोतोर प्रमोद सावंता सांगपाक सोदता आमी तुजे भाशेनी दोतोर मरे तू पुल्म काडटा आमची तू काळीज काडटा तू ब्रेन काडटा तू स्टमक काडटा तू किडनीज काडटा उरलें कितें बाबा उरला कितें आमचे कडेन तू गोंयकारां सामको खावन काबार करता मरे कोण साडून जाल्यार तुका कित्याक काबार करचो न्ही आमी हो प्रचार आमच्या गोंयकारां मुखार बांदो आनी भयणीलो आमी तुमचे कडेन चड उलयनात कित्याक हे जे पळय सायंटिफीक आमी तुमचे पळय मुखार मांडिल्ले आसा गरज आसा तुमी दर तुमचे पळय कोण कोण घरांनी आसात तुमचे दर पळय दुसरे लोक आसात शेजाऱ्यांनी रावतात तांकां तांचे मुखार तुमी हे मांडपाक गरज आसा कित्याक हे स्लो पॉयझन आज न्ही पण आनी थोड्या तेंपान काबार जातले आनी मर्क्युरी म्हणटा तो एक दुयेंस असले तातूंत इमोशनल डिस्टर्बन्स जातात लोक बेट्या आसतात बेट्यार रडटात मिनीमाटा म्हणटा ती बे आशिल्ली जपानाक सकला उदक तळें आनी वयर एक पेंटाची फॅक्टरी आशिल्ली तांचो एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट चलना जालो तेमी सगळें एफ्लुएंट काडलें आनी ते बेयान सोडलें बेयान आमगेले सगळे पळय ते नुस्तें पळय आशिल्लें तेमी ती मर्क्युरी घेतली जनावर पळय आसा न्ही ते मनशाच्या खातीर मरता मनशाच्या खातीर मरता पूण आमचो मनीस पळय आसा न्ही ताका मनीसपणच ना तो मनशाकच मारून उडयता ही परिस्थिती आमची आयज ते नुस्तें पळय आसा ते लोकांनी खातगेर लोकांचे हात कांपपाक लागले ट्रेमर्स ताजे नंतर थोडे लोक बेटे हांसपाक लागले बेटे रडपाक लागले आनी तांगेली जी पळय चिंतपाची पळय जी ताकद पळय आशिल्ली इंटलेक्च्युअल एबिलिटी ती कमी जायत गेली आनी लोक म्हणपाक लागले हे सगळे मेंटल जाले म्हणून मागीर ताजेर आनीक स्टडी केली स्टडी करतकीर तांकां कळ्ळें तांचे ब्लडान मर्क्युरी भरपूर चड आसा मागीर सोदपाक गेले मर्क्युरी खंय आसा नुस्त्यान सोदलें नुस्त्यान तांकां तें मेळ्ळें नुस्त्यान खंयच्यान आयलें ते पळोवपाक गेले ते वयली पेंटाची फॅक्टरी मेळ्ळी तातूंतल्यान ते मर्क्युरी सकला येता म्हणून हाका आमी नांव दिल्लें आसा मर्क्युरियल पॉयझनिंगाक मिनीमाटा डिजीज म्हणून मिनीमाटा म्हणटा तें नांव लेखाचें पूण पेंटा फॅक्टरी नांव दिवंकच ना आमी कितें सांगपाक सोदता तुमकां हे मर्क्युरी खावन आर्सेनीक खावन आमी थोडे तेंपान काबार जातले पूण काबार जावचे पयलीं आमी त्या जपाना लोकां भाशेन बेटे गोंयकार हांसतले आनी रडपाक ताका लागून म्हाका चड रडपाक दिसता देव बरें करूं